बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 8 चीज़ें जिनको खाने से इंसान को दिल की बीमारी लगती है या फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। एक ज़माना था जब हार्ट अटैक और दिल के दीगर अमराज दरमियानी उम्र या बुढ़ापे में सामने आया करते थे, मगर अब ये अमराज नौजवानों में भी आम होते चले जा रहे हैं। दिल इंसानी जिस्म का अहम तरीन एज़ा में से एक माना जाता है, मगर हैरान कुन तौर पर हम इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। रोज़मर्रा के तनाव और मज़र सेहत ग़ज़ा के इस्तेमाल से इस पर बोझ बढ़ाते रहते हैं। हालांकि यह बात सभी को इल्म है कि बहुत ज़्यादा चिकनाई से भरपूर ग़ज़ा ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ाने का बायस बनती है, जिसके नतीजे में खून की शरेयानें सिकुड़ने लगती हैं और दिल अपने फ़ाल सर अंजाम देने से कासिर होने लगता है। इसका नतीजा हार्ट अटैक या अमराज कल्ब की शक्ल में फिर निकलता है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक कुकिंग ऑयल और घी में शामिल की जाने वाली मुख्तलिफ सब्जियों, नबातात और जानवरों से हासिल की गई ट्रांसफिट चिकनाई और चर्बी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जिससे अमराज कल्ब समेत कई बीमारियां पैदा होती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक घी और कुकिंग ऑयल में जदीद तरीके और फैक्ट्रियों के अंदर शामिल की जाने वाली चिकनाई और चर्बी से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। खानों में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल और घी में पाए जाने वाली चर्बी और चिकनाई से दुनिया भर में एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 5 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कौन कौन सी ग़ज़ाएं दिल के लिए तबाहकुन साबित होती हैं? तो 8 ग़ज़ाएं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो दिल को बीमारी में मुब्तला कर देती हैं। नंबर 1, गोश्त के कतले। गोश्त के कतले में ऐसी चर्बी बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है जो कि नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में इजाफा करती है, जिससे हार्ट अटैक या फालिज का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इन कतलों में नमक की मकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे इंसानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और दिल को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। नमक की ज़्यादा मकदार फालिज, अमराज कल्ब और हार्ट फेलियर का बायस बन सकती है। नंबर 2, सुर्ख गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी इंसान को दिल का मरीज़ बना सकता है। ऐसा नहीं कि गाय या बकरे का गोश्त न खाएं, मगर इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल अमराज कल्ब और शुगर का ख़तरा बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसमें चर्बी की मकदार ज़्यादा होना है जो कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ाता है। तो सुर्ख गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ हों, मगर बहुत ज़्यादा खाने से गुरेज करना चाहिए। वैसे गोश्त खाने इंसान को ताकत देता है, मगर ज़्यादा इस्तेमाल करना दिल की बीमारी में मुब्तला कर सकता है। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इन मीठे मशरूबात को कभी कभार पीना तो नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर इन मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह इनमें मिठास की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। इन मशरूबात को ज़्यादा पीने से जिस्मानी वज़न में इजाफा होता जाता है, जिससे ज़ियाबतीस टाइप 2, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब का ख़तरा बढ़ता है।
جو آگے بڑھ کر ہارٹ اٹیک اور فالج کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ نمبر 4، بیکری کی مصنوعات۔ بسکٹ، کیک اور دیگر یقیناً بہت مزیدار ہوتے ہیں، مگر ان میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور انہیں زیادہ کھانا موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ان میں ٹرائیگلیسیرائڈ کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ امراض قلب کا باعث بنتی ہے۔ ان مصنوعات کی تیاری کے لیے میدے استعمال ہوتے ہیں، جو بلڈ شوگر بڑھا سکتا ہے اور بھوک بھی بڑھاتا ہے۔ سفید ڈبل روٹی، پستہ اور چاول۔ ڈبل روٹی پستہ جو میدے سے بنے ہوئے ہوتے ہوں، ان میں صحت بخش فائبر، وٹامن اور منرلز کی کمی ہوتی ہے۔ ریفائنڈ اجناس جسم میں جا کر بہت تیزی سے شکر میں بدل جاتی ہیں، جو جسم چربی کے طور پر ذخیرہ کرتا ہے۔ اس طرح کی ریفائنڈ اجناس کا زیادہ استعمال توان کا باعث بن جاتا ہے، جو کہ امراض قلب اور ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیزا۔ پیزا صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دہ اگر اسے درست طریقے سے پکایا جائے، مگر بازار میں دستیاب اکثر پیزا نمک، چربی اور کیلوریز سے بھرپور ہوتے ہیں، اور یہ سب ہارٹ اٹیک، دل کی بیماری کا خطرہ بڑھانے والے عناصر ہیں۔ اس کے بعد ہے فرنچ فرائز۔ تیل میں بننے والے یہ چپس مزیدار تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر ان میں چربی اور نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو دل کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ فرنچ فرائز زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک یا امراض قلب سے جلد موت کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہے فرائیڈ چکن۔ فرنچ فرائز کی طرح فرائیڈ چکن کو بھی فرائی کہا جاتا ہے، جس سے ان میں کیلوریز، چربی اور نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جن کے نقصانات ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس میں تلی ہوئی غذاؤں سے ذیابیطس ٹائپ 2، موٹاپے اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرات بڑھنے کی نشاندہی کی گئی ہے، جو سب ہارٹ فیلئر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئس کریم۔ آئس کریم میں چینی، کیلوریز اور سیچوریٹڈ فیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسے کبھی کبھار کھانا زیادہ نقصان دہ سمجھا نہیں جاتا، لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔ چربی اور چینی سے بھرپور غذاؤں کا زیادہ استعمال موٹاپے کے ساتھ جسم میں ٹرائیگلیسیرائڈ کی سطح بڑھاتا ہے، جس سے دل کی بیماری کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے چپس کا زیادہ استعمال کرنا۔ چپس کا زیادہ استعمال کرنا بھی انسان کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کا کم استعمال کریں اور ایک صحت مند زندگی گزاریں۔